Hello, good evening everyone. Welcome to our bedtime devotional. So, I'm sorry medyo late. Late na gayud. So, but anyways, today is Saturday, November 30. So, it's our last day of November. So, let's thank God kay abot pa tani nga adlaw. So, today is ika-day 308 sa ato ang devotional. So, today is Saturday, the last day of November. So, ang ato ang topic karon is a memory verse. Try to memorize this verse. So, this verse is nasa Galatians chapter 5 verse 22 to 23 na nag-ingon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. It's 9. Against such things there is no law. So, a tip for parents, let's talk to our child about the fruit of the Spirit. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. We thank you, Lord God, for your word. We ask, Lord God, for your guidance. Fill us with your Holy Spirit, Lord God. Help me, Lord God. Fill me with your wisdom, Lord God. Knowledge, understanding, Lord God. That I can impart, Lord God. Speak for us, Lord God. Your message, your word, Lord God. To help us grow, Lord God, in our faith in our knowledge and wisdom of you, Lord God. We lift up to you, Lord God, this time, Lord God, to bring honor and glory to your name. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. So, again, good evening. So, the fruit of the Spirit. So, when we are in Christ, so sa dihang atong gidawat si Jesus as our Lord and Savior sa ato ang kinabuhi, because we need to accept Jesus. So ingon sa iyang pulong sa John chapter 1 verse 12, those who receive Christ, mao'y gitagaan, those who receive Christ are given the right to become children of God. So, dili tanang tao anak sa Ginoo. So, for only those who receive Christ in their lives. So, we need to receive Jesus as our Lord and Savior in our lives. So, from the moment nga we receive God. Oh, excuse me for a while. So from the moment we receive God, God gave His Holy Spirit. So the Holy Spirit, mao na siya ang magtatabang kanato to make us holy. Why? Ingon ang Ginoo, be holy for God is holy. So dili ta mahimong holy kung wala ang tabang sa Ginoo. Mao na, we need Jesus in our lives. We need Jesus every day tungod kay ang Ginoo lamang ang makatabang kanato nga mahimo nato ang ato ang purpose sa ato ang kinabuhi. Our main purpose is to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So, kung kita nahigugma diha sa Ginoo, naata ani nga mga kinaiya nga naa sa balaang espiritu. Mao ni siya ang fruit. This is the result of our faith in God. Kaning ato ang pagtuo sa Ginoo, adunay gyud kini ebidensya. So
makit-an kini sa ato ang mga kinaiya. Mao ni siya ang fruit of the Holy Spirit. So the fruit of the Spirit is joy, love. Kani yun ang love, mao gini siya ang pinaka. This is the main fruit. Ingon man na, the fruit of the Spirit is love. The main fruit is love. Kung ang kitang tanan nga tinuod nga nagtuo sa Ginoo adunay gugma. So, kung adunay gugma naa na gyud ning joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So tanan napalibot sa gugma tungod kay ang the word of God is all about the love of God sa atoa. Sa atoa ng mga tao nga iyang gihigugma, iyang gibuhat o gihigugma. O kining tanan mao ni nga ang usa ka tinuod nga nituo og misalig diha sa Ginoo og mi-follow kang Jesus aduna kini nga mga kinaiyang higugmaon, malipayon, unsa ning kuan, peace na peace, kalinaw, pasensya, kanang long suffering, patience. Patience is long suffering. So, as ibali kaning long suffering, ma-experience ginato ni siya once we are married. So, long suffering. Masipod sa ato ang mga anak pod, sa ato ang mga ginikanan, sa atong isikatao nga naatay long suffering. Patience sa ato ang isikatao. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, maningkamot ta nga mahimo tang ingon ani nga tao nga adunay balang espiritu nga nagpuyo kanato. Because the temple of the Holy Spirit is ourselves. Because we are the temple of the Holy Spirit. So, we must take care of ourselves. So, mga itagtabang kanunay sa Ginoo because our growth in our faith, mahimo kini pinaagi gayud sa tabang sa Ginoo. Dili ta makahimo with our own strength. Mana ang we need to depend on God every day. We need to ask Him for guidance, for wisdom, for knowledge, for understanding. So everything that we need, we should ask God. And God will give us basta in line sa iyang kabubuton. So, morning nga, magitan, mahibala nato ang tinuod nga Kristiyano kung naay ni nga mga kinaiya. So, kamo na ang mo decide or mo judge sa inyong kaugalingon. Examine first ourselves, dili ang ubang tao. So, first gayon is ato ang tan-awon ng atong kaugalingon. If we are naabata sa kabubuton sa Ginoo. Matag adlaw, so let's reflect ourselves if we are in align with the will of God. So, mao na karong gabion na napa man siguro'y wala nang atulog ron. Before we sleep, we should salamat ta sa Ginoo nga kanunay siya nagauban kanato. Salamat ta sa kadaugan kanong gabion na. O magpasalamat ta kanunay tungod sa iyang pagkamaayo sa ato ang kinabuhi. So, to God be all the glory. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, ang salamat, Lord God, sa imong pulong, sa imong balang espiritu, Lord God, nga kami nga mituo ug misalig diha kanimo, nga mahimo kami nga makabaton kami, Lord God, sa mga hiya sa balang espiritu. Amo kining makatunan, Lord God. Tabangi kami. Kaya wala kami mahimog, wala ikaw. Lord, sa mga naminaw ni ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo nga maoy muhikap ug mutandog sa ilang mga kinabuhi. Nga ila kining makatunan, Lord God, kung unsa ang tinuod nga nagtuo ug
ni follow diha kang Jesus. Kay ang tinuod nga pagtuo adunay gyud kini bunga. Nga mao kini ang bunga nga ang ma-build up ang character, Lord God, in your likeness, in Christ likeness. Lord, salamat, Lord God. Salamat sa imong pag-uban kanamo, Lord God. Ning tanan, Lord God, para sa imong kahimayaan, imo ang tanang dungog, yung mga pagdayig. Ning tanan, Lord, among gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, good night. God bless and Simba ta ugma. So, kay Domingo man, let's celebrate God's goodness sa ato ang kinabuhi for this past week. So, God bless, good night, and see you tomorrow. Bye!